أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Deringi bahas po salam be ayet bibareniyot. Natala çikçigi kakafonon tupana salam be ayet be işan takid. Peygamber girami İslami fakkosi de hesap po takid be çünkü agar suçi isi kosi salam po ifşa salam besnare koy pari beheş vacib zeret. ifşa salam po change bana matan se society nu ya society nu di आदत को छारमा सुनसे नु पैदा दिया कि चिक छारमे न थुपना या ककफो ने आमस्त्री में न थुपना दूला सलाम बिया को दू बालबिस कोला आदत सवय को वाला खुरी को बालबिस कोन सत्रक में सलाम बिया हत्ता बालबिस कोन गामला खुरी को से सलाम बिया हता चुन चिंग हता पा सुनसे रे थोमना दोला सलाम बिया हता लगे हम गो दो चार गो जवन हता छोगे इसमें छारमे इसामना हता सलाम बेत अम्मा सुनचोनी सामना हता सलाम बेअमत जुदे हता सलाम बेदो हता यो आरची तोशिसत दो में वाना पैगंबर हक पे कसले मुताबिक सलाम बे पोलीशन अहमियत वाला चौक पर गए मसलो दो इन सलाम को मतान से सही अल्फाज नु सलाम योसे مثلا السلام عليكم زي ما كان هم خير زي هايو Pamaju, sama akum zevo chin zevana kyan pak malla so zevo. Do salam ki mas. Ona salam bi mana po chin zevana salam yala khuda salamati shazdeves. Ni tarafna kya amn salamati ne yot pidiya par Islam ko silm salamati shi tene jude. Salami mafhum ko devi do chiz rella falsafa chin sub zevana salamati. Ona matan salam akum zevana kyan tham khyo زبان چخشی. تام خود متفق دیمی لفظی معنا پنگوامد. مطلب کو کیا چیزه بود؟ یعنی دو متن سی صحیح الفاظ کو صحیح به سمتان سی زربا. سلام علیکم زر یا السلام علیکم زر من جده. فت دو متن عربی دیمی دو خود نشان دوامد. السلام علیکم یا سلام علیکم. دی دو خود. یا افرین متن ابو فضل عباسی فقط نخوض السلام علیک یا غریب حسین دو عربی عبارت حسابی دو غلط ہوئی یا سلام علیک یا غریب حسین یا السلام علیک تنوین کو الف لام کو زدی الف لام و معرفی علامت ده تنوین و یعنی دو زبر دو پیش و دو نکری علامت معرفہ نکرہ اس کا جمع میں السلام علیکم زر یا سلام علیکم سے دیو سلام کوئی تعالی فرسخ سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو دو سیانچین جبر دیو گامت دعا سلام کو صد دعا ولا صحیح جواب کو من میت کو وعلیکم السلام تعالی سلام علیکم یا علیکم السلام زر یا وعلیکم السلام زر جواب کو اس کا صحیح تا منگا چیک خود پاگل چی سلام به نہیں نماتی کا دو واجب نمین کلا جواب جو پیت کو زين أجر كم مميز إن ناره ده وخل ضروري فاغل يسب فرق جده وفي غاتي الحمد لله مرحومين قامة مميز إن جده غاتي ده با بوتي تاسيالو إنسان أما ده تيتا أمير كونه دو بس سبته أنا مميز अच्छा वाला मती अल्हम्दुलिल्लाह मती नों गामला दे सबो चांस बता में दो में जुदे याहू वाला दो सलाम जवाब जो पे तो वाजिब यो सो को से बालविस को से 8-9 साल याद योनी बाकी 6-7 साल को निगाता था कोई अदबी का सलाम जियाना दोनों जवाब को सर जो को गलती का वाजिब ताकि से कुरान तिलावत इनो मासूम यो यान कुरान तिलावत बे यो चिको से सलाम बे याला दवखला जवाब जो को या वाजिब अगर ची قرآن تو آخر جو پیام خواهی یاد نسا دوسرا اتان پیام لریاق سیاد اگر چی کنی سی سلام بید ده وقت چی بیک اکثر پوبه جوده سلام بید ده وقت چی بیک زبانه ده وقت کم سے کم آنها هنگی مور لیه تو چی جواب می گامی کا جواب می تو گامی کا دیو واجب کفایی اگر چی سلام بینو نه اتان گامی کا واجب سلامی جواب جو پید کو پیام یاد نسا Haju? Tayo juam. Tayo juam.
تدول چی بیار گوز وانا منگا چیزی زوری خاره سلام علیکم زسنارنا یون گامی کنه واجب کو بوده جو پیاوه حالت یود نسا اونا زوانا متالا پیاوه حالت یود انچ سلام بزره بنا ما بزره یود پینزر وانا دو ما بزره یون گاما مثلا پیاوه یود کوم پیاوه مسلوب یود متا کنه سلام علیکم زوانا میونی توجه کو چون چه هتایی بود دیو جاسی زوانا دیو جاسی اون پیاوه یود واخلا سلام ما بس جازه وانا سلام بیا یود کو واجب من جوده اونا سلامی جواب زو کو واجبه وانا متا پیاوه په یود انچ اکنه کوم اون کو سلام علیکم زرن او منا متانگامی کا واجب سو اونا دیو اخلا منگا چی یاده هنگی مور یود کان چی و علیکم سلام زیر بیمندو یا سلام علیکم کو زو زیر اگر سلام علیکم زوانا یا سلام علیکم زیر بی جو حکم چیکن دو چاین زوانا سلام علیکم کو قرآن آیت نم قرآن ملسک ہے لیو جدے سلام علیکم یو وانا دو آیات قرآنی زیر به حساب سوچے دو یو جائز ہوئی نا چیک دے بھی کھنا منگا چیگی تا یہاں نا پتا یو چیگی سی کو مسخرہ بیسے سلام بے دے وخلا چیگی دے وخلا جواب زو پیتو واجب میں چیگی مسخرہ بیسے یہاں سلام بے دو واجب میں دو خمین میں تو چاہزے ونہ دو کوسی استہزاء یا مذاق اگر دو سو نارنا جواب زو پیتو کوئی کا واجب میں دے بھی علاوہ سلام بکھن کنی نا مثلا دوسرے کافر لسلام بیاگے نا تیام ہے یا کافر چیگی سلام بیت دے بھی جواب پر زوق پگے نا تیام ہے ون کافر یا ذمی دک یا کو کافر حربی دک گئے کافر پر سلام میں بس ضروری تا کونی سی سلام چی بس یالا دو وقت چی بیک دو وقت کھولا وعلیکم السلام زیر وگے نا تمیز زمانا دو مزیر ون چیز وعلیکم زیر یو چھوک بی یا علیکہ زیر چاہزے بنا کافر اللہ سلام زیر بیت کو صحیح میں یا فریضہ جدے جو دعائیں سلام علیکم کو دعائیں لہذا کافر اللہ دعا بیایت کو صحیح میں سو ونکوسی سلام علیکم زیر تا دوسرے متاحر معاشرین یو جدے کاروباری لینے یو یا یو تو ہوئے یو کافر کن سگاما یو نا لین دین یو دون لا سلام بیانا علیک زیر یا علیکم زیر سلام علیکم یا وعلیکم السلام زیر و نینمہ دو مسئلہ چی تا مثلا مسلم کل سلام بیایت کو جائز نیا میں زبانہ کون سلام بیایت کو مکروہ لو خصوصا جوان بومون سلام بیایت کو مکروہ دو چار زبانہ دیونی سے فلسفہ یت حکمت یت وانا کون خطان سے سلام بیایت کو زبانہ سلام مابہ زروایت کو اس کے تیرے رجحان یت چار زبانہ کونی طرف لا توجہ میگوا فری دے وجہ سے تاودا چھارما سنچے انسانی یا جو عمر رسیدہ دون سلام بسنا چاہم مشکل میں انجو مثال تو جہین حج عبداللہ کل انجو دیوانی کوئی دیسی داچی مرسید کوئی بھوموں گامن نا پین دوسری صحیح کیا آپ کو پتہ نہیں السلام علیکم سے نیچی بچی جماعت دو چاہ مشکل میں اجتماعی مشکل میں دو اجتماعی مشکل میں تا مقصد کو دیون گامین و فلسفہ حکمت کو مسلمون کون کتی پردین و خٹ پایت پا پھری اور دونی طرف لسوی توجہ میگوا فری دے وجہ سے یاو فری صفات چی کھائی مسلم کنی لحمو انجس بوچ ہونے نو دے صفات کن چامنی چک کو چین زیورا تکبوری کا دکویت کو تکبور غروری کا دکو بوچ ہونے چامنی اما مسلم دو صفات جہاں زیورا کون نخرین دک پر کوئی طرف لسود ہوگا مطلب گاما ہے بین روچور دان دکو دیو لحمو میں دی صفات کو کونے یا یو چوک کو کنجوسی بیایت کو مسلم کنی صفاتی بوچ ہونے فری دو پت صفاتی ونازه وانا بوسترین فریدو صفات جازه وانا کوئی نانگ اشیپی نانگ اکشار خاطر چون چی کنجوسی بسه یا قناعت چی بسه مال دولت چی سخت سجاق پنا یا نانگ نرگوس به انسانی قبیله مطان دا ارگوس واخلا ضرورت واخلا دیون اکشار دروخ پنا وانا ده وجه سی دو کونا ده چیز کن کونی فری صفاتی تا خاصه یہاں کسات بیوست با تلویزیونی کا مثلا چی قرآن زره دیو قرآن زیر بنا اینا عطی کھدے سجدہ واجب ہے پی لوگوں زیر بنا عطی کھا سجدہ فوق تمہیں زیر بنا دو اگر ریکارڈنگ بے سے جاک سے پہ انہا فوق میں لو حالانکہ آیت مطالعہ ہر صورت انکو جدے یا یو ریکارڈنگ بے سے جاک سے زیر یا مستقیم زیر اونا مستقیم زیر اندیوت پہ سے کھا اگر مطالعہ کوسنا رہنے دو وحلا عطی کھا سجدہ واجب انسو تا دو مت ریکارڈنگ میں سے اکثر کو ریکارڈنگ میں سے جاتے ہیں اور یہاں بہلا لائیو پروگرام ہوں میں
Yusuf da saat çekti ta dedi. Ama don koni recording mesaj yapın jude. Koni sözde bir maksat तुम्हाला पता नहीं दो koni do zerba na hatay ka do do khop khame ta mata la pata yo dia diu direct zerbin zana de wala khop pe yu shekh mufidi fasayt हाँ बल्बी से वाला को मुश्तहिद सोफी दे हिसाब को दफा पे चुजले ये जाची ने कोची चाचा जी पे बाबा बोबदा से के बाबा बोबदा से के ता बाबा को नंचार वाजिब को सजदा वाजिब पे आए चीज है ये बाबी का वाजिब ता कोरी का वाजिब में दे बाबा सजदिंग पे दे मन को शो बाबा सजदा पे से फिर क्या नया शोर मिमोत हम मची को या सजदा वाजिब पे सु आयत को जेबी बाबा या सजदिंग पे को या शोर फाद अक्सर ना वाले कोरी को पे वाजिब में onun baba kosejdi jasana koşuyordu. Ben diyor cevana çıkma cevana. Eden hatana direkt koslarına de vakla yani hati ka vacibin ama am tor par koni recording kutami. Ben do hati ka kokma be. Diyor ona de bir çıkma cevana. Ona radio ka çıkisi salam be. Hoca assalamu alaikum. Yine de cevap o hati ka min mai to vacibin be cevana do vacib men lo. WhatsApp ka duse salam be. WhatsApp ka çıkisi salam er bise या कोसी देवी का रिकॉर्डिंग पोजुने ताकत मोबाइल को नहीं जो इन देवी जवाब को वाजिब है मैं जवाब देवी जवाब को सब वाजिब मैं लो اللهم صل على محمد وعلى محمد परवरदिगार आले रिचोस कुल शे से दिल कामत वे तौफीक शे से Allah